Isod. Isod. Work sense mo. Take it down. Katapos po. Okay na, sir. Pero hindi bentang okay, mas okay pa dun. Okay na, yun na. Okay na, sir. Kulang lang yung timer dito. Ay, malaglag. Abot pa. Abot pa, sir. Basta 59 ka, papasa ka. 59 kayo. Sir, 59.59 daw, sir. Sir, papasa daw yung 59. Siyempre. Siyempre, pasado na. May 20 sir niya yun eh. Sir, 59 daw po. Papasa na. Hindi ba tinatanong pa tayo? Kita yung hindi na sumasagot si sir. Pasado na yun, 59 eh. Hindi na sumasagot si sir. Alam mo, tayo yung minti. Sino ba naka-15? Sila mo. Abot yan. Abot ba yan? Abot yan. Abot ba yan? Abot yan. Oy! Kukunin ba yan? Mas mahirap. Hindi dadamputin yan. Sabi sa'yo, ay maniwala eh. Okay na okay pa yan eh. Ay, grabe! Grabe oh! Okay na oh! Tene! Oh, Ten! Tenenenen! Ten! Ten! Tenenenen! Tenenenen! smooth yan, no?